नमस्कार जय जगन्नाथ। आज गोटे सुंदर कथाटे आपण सागर सेयार करी भाविली जे कम को लेकिन केवे आम लज्जा करवाटा ठीक नुहे। जी जहाँ भी कम करुच्ची ता कम तापाई बड़। तेणु मनीषर सबुठ बड़ जिनस हूँ भगवान हूँ कर्म। तेणु कर्म ही भगवान आम सब कही था ये कर कौन कम छोट नुहे कि बड़ नुहे। प्रत्येक कमर निजस्व मर्यादा भी रही। गोटे समाजपाई शिक्षकर भी जी आवश्यकता रही, गोटे सफाई कर्मचारी भी से आवश्यकता रही जदि डाक्तर भी से आवश्यकता रही। गोटे सफाई कर्मचारी जदि ता कम करवा बंद करदेव कर समाज पूरा दूषित हो गोटे शिक्षक जब पाठ ठीक से न पढ़े ये करेंगे पिला छुआ बेमुरबा हो। तेणु समस्तଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କାମ ରହିଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେ ହେଉଛୁ ଆମର କହିବା ଯେ ଇଏ କାମ କରିଦେଲା କି ସେ କାମ କରିଦେଲା। ଯାହାର ନିଜର କିଛି କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବ ସେ ଅନ୍ୟର କାମକୁ ନିହାତି ଅନ୍ୟର କାମକୁ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିବ। ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିପାରୁନେ ତ ପଛରୁ କାହାରି ଗୋଡ଼ ଟାଣିବାଟା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏନକରେଜ୍ କରିପାରୁନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏନକରେଜ୍ କରିପାରୁନେ ଆମେ ଆମ ଜାଗାରେ ରହିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଯେ କାହାର ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା କାହାକୁ ଖରାପ କହିବା ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।